Sagad sa nasinatian sa mga residente ni aging mga bulan, mao ang taas nga bil sa kuryente. Usa na dinhi si Karen Rusya nga ang kanhing 1,000 pesos lang nga bil sa kuryente na doble matud pa. Sa karon ma'am, okay na kani baba na jud siya gamay. Di parang last month, grabe jud ako jud kay siya. Nasinati sab kini ni Pebby Cagas tungod mas nitaas sab matud pa ilahang konsumo tungod sa labing kainit nga nasinatian epekto sa El Nino. Kuan mi mag-aircon mi kung alas 11 alas 11 mi mag-aircon bago mi mag-aircon. Mag-pre na 4, na 5 ana lang pa. Bulan sa Hunyo ning tuiga, ana lang sa kapin 8 pesos per kilowatt hour. Ang residential rate itandi bulan sa Mayo nga anaa sa sobra 10 pesos. Gani ana usab sa 2 pesos ug 74 sentimo ang giubos niini sumala pa sa Socoteco 2. Kay di jud basta-basta may mabayad og kuryente. Nilalim. No, thank you kay kani baba mas nindot pa jud baba pa jud siya. Adili ko mag-suffer mi sa sulod na ako sa gawas kay init man. Tapos ang kuryente karon medyo nagbaba og gamay. Ang pag-ubos sa power rate alayon sa Energy Regulatory Commission Order 2024-017-MC. Hinaot pa sa mga residente nga duna pay pagkunod sa rate sa elektrisidad sa mosunod nga bulan. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.